Diyorum hemen. Evet. Nay 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 nay. Hadi. Heh, dur. Ekranı oldu. Okey. Oğlum VSync 30'da kaldı lan. Ha, dur bunu böyle vermeyelim abi. Bir dakika bekleyin. Ben şunu oyun olarak vereyim. Yoksa sürekli aşağı aldığımda ana ekranım gözükür. Meşi beni uğraştır. Rodeon tabi oğlum. Bu oyun kurgu eseridir. Oyundaki ortamlar ve olayın kurumların hiçbir şeyle alakası yoktur. Silah kullanmayın, kendinizi vurmayın. Ben de susuzum kanka. Ekran kenarlarını ayarla. Altın dikdörtgen ekranı dikey ve şekilde ayarlayın. Şöyle olsa kafi bence. Ekran parlaklığı varsayılan. İngilizce yazıyor ama Türkçe yazıyor. Ne güzel değil mi? Kaç liraya aldım? 200'dü galiba. Ananı satayım, bu ne? Acaba VSync açsam mı ki lan? Bunlar da VSync açmak biraz daha mantıklı olabiliyor. Ne diyorsunuz? VSync açayım mı abi? Görüş alanı 64-65. Hasan ne diyorsun? Deneyelim abi. Kontroller. Ha, şu fare hassasiyeti. Bu neyle alakalı acaba? Neyse 5 olsun da bakalım bir. Hikaye. Orta girelim ya. Bir mi? Aynen kanka. Birin definitif. Biraz şeyi küçülteyim mi? Kamerayı. Bir tık şöyle. İyi değil mi şu an? Heh. Ne diyor? Zorlu mücadelede istiyor. Düşmanlar daha tehlikelidir. Polis suçlara karşı daha çok karşı gelecektir. Daha az kullanıcı arayüzü göstergesi. Klasik bir meydan okuma arayan düşmanlar ölümcüldür. Polis suçlara daha fazla daha da şarjör yenilendiğinde şarjörün içinde kalan mermiler kaybolur. Ne? Aa, klasik başsak ki lan. Nişan yardım düşüktür. Klasikte çok ölümcül olur be birader. Biz orta oynayalım, siktir et. Sürüş modu. Simülasyon normal. Normal oynayalım. Vites otomatik olsun. Polis. Düzenli polis mücadelesi insanlara zarar veren polis şoförü. Aynı zamanda araç kazaları. Hızlanma kırmızı gibi suçlu. Aa, kırmızı ışıkta falan geçersek suç yazıyorlarmış lan. Açalım bence. Polis müdahalesinde kırmızı ışıkta açalım bence. Yazsın abi. Yolculuğu atla. Gerekli olmayan yolculukları geçirebilirliği değiştir. Yolculuğu atla. Gerekli olmayan yolculukların geçilebilirliğini değiştir. Yok be, gidelim ya. Öğretici göstersin abi. Polisi simülasyon yaptım. Nişan yardımcısı tercihine sevin. Basıyorum abi. Kırmızıda geçersek bence manası olsun oyunun ya. Yani sonuçta bir gerçekçilik bir nevi oyun. Gerçek bir nevi oyun. Çok güzel. Türkçemle gerçekten sizi burada ağırlıyorum abi. Bir Hangar 13 oyunu. Allah'ım lütfen kasmasın, amin. Kanki bakacağız işte.
Once upon a time. Oğlum çok gerçekçi lan. Ananı satayım. Bu kadar gerçekçi olmamalı. Sizin için bak 1080p açtım oğlum bir de yayını. Bir bu bir. Definite Edition. HD'leştirilmiş. Ama gerçekten HD birader bak. Ananı satayım. Benim gözümden görseniz şu an var ya üf. Tommy rolünde Andrew Bongirno. Çok seviyorum böyle oyunların böyle gibi tanıtılmasını başlangıcı. Oğlum çok gerçekçi duruyor la şu an. Aleykümselam lan Alakvez. Kuvez. Hoş geldin canım. Şimdi görüyorum ben. Oğlum. Çok iyi Allah kahretsin. Bellaropa. Ayı düştü lan. He. Oy tam SS'lik yer yemin ederim bak. Oy. Oğlum bunlardan 20 tane ekran görüntüsü çıkar bak. Arkada kullanmadık Windows'unda. Başlıyoruz galiba. Kasma lütfen. Lütfen kasma birader. You Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. You alone? No self-respecting badges coming in here unless it's the health inspector. What can I get you? Just a coffee. Thanks. Dip your beak. No thanks. Suit yourself. Mert senin için Mert. So, you said on the phone you might have Oğlum çok gerçekçi lan. position for me. Fazla HD birader. Well, if you're looking to set up a gravy train, you called the wrong cop. I'm not looking for any associates. Good. Because I'm on the nut. Can't even pay for the coffee. But I got plenty to trade. Let's hear it. How long you been in town? 3 years. Caught my teeth in Empire Bay. Well, they handed you the Morello case. Right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Tough break. Case must be getting pretty cold by now. Or you got something might warm it up? Yeah, I might have something. And what's my end of the deal? You want money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Families. Always the Achilles heel, ain't it? So who you got? A sick ma or a wife and a litter of kids? Wife and daughter. And no one else to watch your back, I'm guessing. Wouldn't be here otherwise. Pity that. Pa always said a man needs friends if he's going to survive in this world. Yeah. Well, in my world, it's the other way around.
No surprise there. Ağızlar bir tık oturmuyor ama güzel. Look, I can't promise anything for your family, not until I hear what Boş you're yani. trading. So, are you talking? Or are you just killing time before they come for you? You think I'm on the run? Oh, I know it, Tommy. Jesus, look at you. Surely gassed. You haven't slept for days. And your neck's got to be aching from all that looking over your shoulder you're doing. No, the way I figure it is you got someone powerful mean on your tail and they ain't giving up until you end up in the river. And you walk out that door without me, we both know you're not taking it Yeah. 5 steps. Nasıl Eko birader? But, yeah, you stick around, you tell me your story, and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl of yours down the aisle. Either way, looks like I'm buying you a cup of coffee. Christ, I don't know how everything got so balled up. No one ever sees the haired pen until it's too late. But you didn't get handed a heater in the nursery, did you? No, Abi ne I anlatıyor? was a cab driver back in 30. Aha 1930'lara gittik. Ananı avradını. Üf oğlum çok gerçekçi. Ananı satayım. Gerçek I fotoğraf mostly gibi. drove nights because the money was better. It was at the end of one of those shifts when I first met Polly and Sam. Evet evet. Anladım. Onu satayım. Son of a bitch! Watch out! Get up, Polly! There's a taxi here! We'll be okay! Move it! Come on! Where to? Anywhere! Fast! I got a gun pointed at you! They catch up, we're dead! Oğlum bana burada vereceğini hiç tahmin etmedim ben şu an. I don't want any trouble. Well, you got trouble. Drive! Ananı satayım. We'll be there! It doesn't matter now! We just gotta Neyle geri bakıyoruz lan? Oğlum How many cars we got following? One for now. şu an 35 FPS alıyorum abi. Be more. Oğlum bu kadar zor olmamalı lan. Bir tık kıssak mı acaba? Ananı... Questions. We need to get over the river. Take the Juliana. Bak şu olay var ya şu olay. Okay. Ne sıkıntı yok. Your leg okay up there? Oğlum ne saçma kaybettirdik heriflerimizden şeyimiz. When we're back, I'll wake up the doc. Araba kanı gibi. Be okay. Ha. Just getting the call anyways. Hey, I see you listening, Gabby. You don't get to listen either. All I'm doing is taking you guys where you want to go. So do that. Birader yürüsene yahu. Amına koydum yerinde. Sana düdük. Okay, we're at the river. Where am I taking you once we're over the bridge? I'm getting tired out of questions. Neyle kamera açısı değiştiriyorum acaba? Aa boşaltabiliyoruz lan. Aa. Aa ne kadar güzel. Ah, shit. Vay amına koyayım. Nasıl oldu o? Shortcuts that'll slow 'em down. I don't care how you do it. Just shake them off. Abi debriyaja basıyor. What the fuck? Oyunda debriyaja basmak var. Nasıl bir şey bu? Ama şu an tabii 30 FPS olduğu için zor sürüyorum. Orası ayrı. Evet. Nasıl kaçarız şimdi? Bir dakika dur. GTA'da flatbed kullandıysan kolay sürüşleri veya PP'de kim var acaba? Ne PP'si lan? Okey abi. Bir risk alacağım. Ananı satayım. It for Speed değil lan bu. King, I'll give him that.
Oğlum lastiğimiz patlamış. Ben de diyorum araba niye dönmüyor? I lost him, didn't I? These guys really Ananı satayım. Arabanın ağzına sıçtık birader. Or he knows. Buradan döner mi? Heh. I ain't heard a thing, fellas. Dur oğlum dur. Biz GTA çocuklarıyız lan, hayırdır lan? Kaçıl dayıcım. Ananı satayım, hayır. Oğlum araba kullanması çok zor. Ve fare hassasiyeti çok şu an. Aşırı fazla şu an. Hala peşinleri biliyorum da. Oğlum devreyle basmak çok zevkli bir şeymiş. Onu fark ettim şu an. O bariyer gibi yerlerden gitmemiz gerekiyor da işte. Amına koyduklarım. Dur halledilir, sıkıntı yok. Oynamayacak kadar kötü değil. Oğlum ibneler çok hızlı geliyorlar ya. Güzel espri kanka. Bir kişi kaldım. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Geldik sıkıntı yok. Bu kadar salak olunmaz birader. Oğlum izimi nasıl kaybettireyim? Ananı sattığımın oğlu. Güzel yattı bas. Arkadan biri daha geliyor. Ananı satayım. Oğlum ara sahnede geçiyor tabii, şimdi geçmiyor ki. Gerçekten öyle ya. Vurma artık. Oo, Need for Speed. Bu hızla geçemem ben karşıya. Ha. İyi bari. Adam o lastikler patlamış arabayla. Gerçekten yetişiyor muydu bize? Birader 30 FPS olması yani şu an arabayı sürmemi çok zorlaştırıyor. Baksana. Oyun aksıyor, kasmıyor. Oğlum acaba arabayı manuel mi yapsaydık lan? Daha hoş olmaz mıydı? Vallahi lan gerçekten. Yeah, that's the one. Wait here. What for? You want a little something from the Don or not? Sizde normal gözükür kanka da bende düşük işte. Yayın akıyormuş gibi durur ama bende sıkıntı. Bakar hallederiz, sıkıntı yok. Yak ciğerayı kanki. Oğlum oyunun her yeri almalık ya. Görüntü almalık. Larok 1930 doğup mafyacılık oynamamız yok muydu ya?
compensation for your services. Any damage to your car. This makes us square. Fark etmez Doruk, her yer olur. I'm sure it's more than TR olmaz Doruk, TR olmaz. Good. Don Salieri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, maybe a loan or some honest work, don't hesitate to ask. Don doesn't forget his friends. Yeah, okay, thanks. One more thing. This matter stays between us. Anyone asks where you got that money, you won it at poker. Birkaç çizik mi? Anasının, arabanın anasını ağlattınız ibneler. Birkaç çizik ne? Keep from hitting a little old lady. You got it? Neyin çiziği? Of course. See you around, kid. Ben hiç baba filmini izlemedim lan. Biliyor musun? İzlemedim abi ben baba filmini. When I opened the envelope, I could have had a heart attack. Enough to fix the cap. Nearly enough to buy a new one. Oğlum 1930 diyorsun. Para deli büyük paralar. $1000 deli para o zaman. Sure, but I didn't want to get in with criminals. Better to be poor and alive than rich and dead. So, right there, back then, I was out. Ulan don be işte. Don'un büyüklüğü bu. Kameram kasıyor mu? Yok, iyi. Oo, tamamladık. Biraz kasıyor galiba. O da oyundan olabilir. Yapar öyle. Sana reddedemeyeceğim teklif kardeş. After that night with Salieri's guys, I was back working as soon as I could. But it felt different. You get a lot of time with your thoughts when you're a 40 caddy. yılan ne lan? Yılan. And other people's thoughts too. You there, driver? Yes, ma'am. Are you driving or loitering? Driving, ma'am. Always driving. Dur ablacım. I am driving de görüntüyle bu görüntüyle not driving yani. Şimdi optimum, yüksek, orta. Evet. Orta yapsak nasıl olur? Bir de V-Sync açsam araba şeyi düzelir mi acaba? Bir de şu şeyi ayarlayayım ya kontrolde. Bağır hassasın. Düşür birader şunu. Hah. Birader o ortaya aldım, oyun başka bir oyun oldu şu an. Battı bak, neyse güzel. Şu şekilde oynadır bence. Hah. So where to? St. Michael's Church, directly. Allah'ın aşkına şu kontrollere bakacağım. Araba açsın, nasıl değiştireceğim? Yakın dövüş, etkileşim, cesedi bırak, sürüş, gaz, fren, korna. Korna T mi gerçekten? Arkaya bak, shift, kamera değiştir, 5. Aracı çevir. Hız sınırlayıcısı, etkileşim Q. 5'miş abi. Careful, please. I always drive careful. Then you'd be the first. FPS var mı? Aç kanka da şimdi polislerden kaçmalı yaptık. Ana. Daha Turn döneceğiz. that racket off. I can't hear myself think. That's Whoa. much better. Dayıcım ne yapıyorsun sen? Önüne bak ibne. So, church. It's Sunday already. Eyes on the road, please. Ablacığım konuşmak istiyoruz. Ayıptır ama böyle yapılmaz ki. Bak seni çok fantastik sürdürürüm. Traktörü bedavaya alıyorduk aynen. Oğlum simgenin böyle gözükmesi çok saçma değil mi lan? Oğlum boşaltabiliyoruz arabada, çok güzel. Çok güzel bir his. Önüne bak ibne.
Geldik Church'e. Yasalara saygı gösterme. By the park. Yasalara olabildiğince saygı göstermeye çalışıyorum abi. Here you go. St. Michael's. That'll be 30 cents. 30 cent, The only tip 30. I'll give you is to Paranın stop değerine smoking bak. in your vehicle. I felt like I was sitting in an ashtray. Kadın çok haklı Sure. bence. Whatever you say. Çok cihar birader. Görüşürüz ablacığım. Hayırlı günler. These Italians are all the same. Irkçılık yapma. Adi karı. Can't drive without the radio. Better find a new fare. Şu an arabayı öğrenmeye çalışıyorum abi. Lost Heaven sokaklarını araştır. Başka bir yolcu bul. Taksi! Ben şu an neredeyim abi? Ben şu an buradayım. Oo, harita güzel lan. Nice. Telife dikkat. Doğru. Ama adam radyosuz araba süremem diyor, radyosuz. Hadi be canım be. Ha, müşteri var. Yok, ha, müşteri solda mı? Gayet kurallara uyuyorum ben. Burada bir şey gördüm. Bağda. Science Hack bizi takip et. Teşekkür ediyorum canım. Oba. Science yayını basar. Merhaba. Ha, taksi. Bir taksi yolla. Buyur abi. İyi canım, senden ne haber? Hoş geldin. Teşekkür ederim takip için. Nereye gidiyoruz kanki? Art gallery. Sanat Give me that galerisi. quick. Okey. Sure. Buradan Quick, U yapıyoruz I can do it. kanka. Hop, selamun aleyküm. Önüne bak. Time out. What's it to you? Not much. Just talking. I'm paying you to drive, so do that. Ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun ya? Look at him out there. The problem with this downturn is that it's made people lazy. Giving them an excuse. The work's not out there, pal. The work is always there. You just have to find it. I get it. You're a busy guy. Beni bir geçmem lazım I ya. don't see so many these days. I saw this crapshoot depression coming. Saw them before the crash. So yeah, I get to be busy. Your busy day is gonna be looking at old paintings? I have a business meeting there with a colleague. Not that it's anything to do with you. If you ever find a real job, then maybe you'll understand. Until then, drive and quit bothering me. Yeah, I get you. Oğlum bunlar nasıl müşteriler? Ben bunların anasını avradına söverim ha. Ne oğlum bunlar böyle? Lan burada kavga etmeyin lan. Oyununuzu izleyin. Hoş geldiniz bu arada. Welcome. Yolla. Bir taksi yolla. Şunu aç birader. Şurada basalım açık ya. Heh, şöyle ya. Alt üstü 60 bil be kardeşim. Polis var sağda. My turn, my turn. Hayırdır? Polise arkadan giydirmem yok mu peki? Alan süre 15 saniye mi? What? Really? Pull up in front of the gallery. Dayıcım, Allah hiç umurumda değilsin şu an polisim. Thanks, pal. Oğlum üstte saniye varmış lan, ben hiç bakmıyordum oraya. Don't spend it all at once. I'll try not to. Polis, adam bırakıyorum. Yapma, gözünü seveyim. Every fair today's been a son of a bitch. Tommy, sana katılıyorum kardeşim gerçekten. Çok haklısın. Boş yapmayın lütfen, teşekkür ediyorum abi. Tak. Cap mi? He doğru. Selamünaleyküm. Bin dayı. Bak oyuna taksicilik yapmaya girmişiz ya. Oh boy, you look like shit. I've been working since 5. What's your excuse? Booze. Figures.
Where are we going? Little Italy, 21st Street. Oralara gitmeyelim kanki. Little Italy If I don't değil. tell the cops about the liquor on your breath, you don't tell them when I break the limit. Aa hızlı gideceğiz. Good deal. Great deal. Okey abi güzel. Any good fares today? Yeah, some. But never enough of them. Gözünü seveyim nasıl trafik bu hadi ya. Who's got the money for cab rides since the market tanked and it all went to shit, I guess. Only reason I got you taking me places is I'm drunk and don't know better. Cops see enough drunk fellas. They're only Beni yeme after lan. people moving it and selling it. Yeah, but I've seen them go after guys for less. Yeah, so if they think they can shake something out of you, they will use any excuse. This city's corrupt as all hell. Sure is. Yolla bir taksi yolla. Ya Hasan boş yapmayın birader. Oğlum arabaların şey olayı çok güzel lan. Çok güzel gidiyor. Çok hoşuma gitti. Daha demin FPS düşüklüğünden muhtemelen öyleydi. Ha, biraz bir tık daha var da o olay. Ama şu an güzel bence. Hissi güzel. Nearly there. Just up here on the corner, please. Birader çarptık ama olsun. Sıkıntı yok. Hey, my cousin has a coffee stand around the corner. Tell him Lucio sent you. Take a Bak break. alkolik adamın hali başka. Thanks. Might just do that. Ölüyorduk kanka az daha işte. Az daha gidiyorduk yani. Adam çok sigara içiyor birader. Ne oluyor lan? How you doing, pal? You remember me? Yeah? Kırmayın orospuçları. Huh? Mr. Morello's a little bent. Shouldn't go helping Salieri's goons, huh? I'm gonna have to give you a beating. Just so you always remember who runs this town. Make it so you won't do much rocking for a while. Hadi kavga edelim kavga edelim. Look at this guy. I didn't think he'd make it fun. Let's get him. Amına kaç. Ay amına koyayım ya. İşimiz gücümüz kaçmak birader ne bu böyle? Bir dakika abi. Şunu kapatmak istiyorum. Bu çok absürt duruyor şu an. Nerede o? Şunu kapat abi. Heh. Her boku gösteriyor oyunda oğlum. Bu kadar da göstermesin her şeyi. Oğlum kaçacağız yapacak bir şey yok. Herifler geldi silahlar var oğlum. Arabayı da bıraktık ama. Ana! Sıkıyor baksana ibne. Son of a bitch. Fizikler iyi de o kadar iyi değil. Baksana atlıyor herif direkt amına koyayım. Ya Tommy koşsana birader. Tam bir İtalyanız ya. Müzik iyi oğlum sıkıntı yok. Müziksiz olmaz. Look at this. How you doing, kid? Dino, Lou. You got business with the Don? Nah, we're just trying to talk to that cabbie over there. That's Adam all. silahla koşuyor ananı avradını. That right. Yeah. Well, this here's the Don's favorite driver. So anything you gotta say to him, you can say to me. Is that right? Well, I'll tell you something, pal. We ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Yes. Okay then. See you boys around. Oğlum Alifa'nın oğlu Alifa'nın oğlu. Hello. Onları satayım. Bu nasıl alifalık? Thanks. Least we could do. Come on, let's go say hi to the Don. Don Salieri? Yeah.
He's gonna want to hear about this. Salieri Restaurant. Kaçan adam bölümünü tamamladık arkadaşlar. Yolla. Bir taksi yolla. Molotov partisi. Ananı satayım. Oğlum şöyle bir mafya olmamız yok muydu lan ok ya? Böyle bir mafya olmamız vardı ya. What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. Frank told me you ran into some trouble? Vallahi vardı. My cab got smashed up pretty good. Morello's thugs went after him on account of Tommy helping us. This, taxi. That's your livelihood? Alfa'yı gördün mü? Böyle yaptı. Sus dedi. Sen anlatma I dedi. feel a sense of Adam anlatsın responsibility konusunu dedi. for Sus this. dedi. So I'm gonna set you up with a small loan, enough to get that cab of yours fixed up. Adam be, adam be. I appreciate that, sir, but I'm not looking for a handout. Pro'nun What are we gerçekliğine bak. doing here? I just want a shot at the bastards who wrecked my cab. You hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Yes, I heard. Okay, Tommy Angelo. All the Morello's grills hang out at a bar he owns. Paul, you know the place. Oğlum biz kimiz ki bu heriften izin istiyoruz? Good. İyi güzel de biz niye dövüşüyoruz? Biz taksiciyiz birader. Next to the bar where they park their Ayıptır, cars. günahtır ya. Go smash up a few tin cans, send Morello a message. He can't rough up hard-working Joes in my neighborhood without getting a black eye. Thank you, Mr. Salieri. I won't let you down. Bok yedik. Bu lafı dememesi lazımdı. Bu lafı demeyecektin Tommy. And Tommy, when you get back, we'll talk about what's next for you. Aa, bu demek oluyor ki benim için çalışıyorsun birader. Hadi bakayım ha. Hadi bakayım ha. No one else knows you here, so tread careful, okay? Sure. Görüşürüz Efe'cim. The boss finished yet? Nah, you got more time to sit on your ass. Who's the new? Notu oku. Don Salieri, kızımın dünya katılacağını duymayı sevinci bir bekliyorum. Find anything good? Well, Yeah, for now. I'm watching you. Got it? Nah, I you get don't it. lose your job that easy. Okey abi, eyvallah. I hate sitting around. Boring as hell. İçki yasağı devam edecek. Alkol üretimi yasakladı açıkladı. Böyle. Dur oğlum, bakıyoruz işte tek tek. The Care Sister. Ne bu? Sigara kartları toplamışız. Evet. Başka? Pool'ye katıl. Pool'i! Aşko ne haber? Anyways, I got places to be. Okay, come through this way. Gidelim Get kınık. of Vinny first. He's a loudmouth. Bak bu olayı seviyorum abi, bak bak. Adamın yanına gel, ara sahne girmeyip sana direkt iletişim kuruyor ya. Çok hoşuma gidiyor ya. Çok hoşuma gidiyor abi. Yani bizi katıyor ya içeriye. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Playboy oğlum, Playboy lazım. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Polly. Oh, she's gonna sing. Who's this then? Vinny, this here's Tommy Angelo. We're doing a little job together. All right, good. Hey, You just need bean shooters or rods? Nah, we just need something to write off a few cars. Huh. Oh, I got just the thing. This classic should do the trick. Oğlum o zamanlar Hey, if the back şey, don't neydi work lan out bunun for adı? use, I got a few Neydi lan bunun adı? cocktails here. Onun adı neydi lan? Yay! Careful with them, though. Beyzbol. Don't want Heh, to burn beyzbol. out your short ears. Good to meet you, Tom. Let me know if Paulie gives you the hard time. I'll straighten him out.
Ralphie's in the garage. He's a special kind of idiot, but he's got a way with cars. I don't get how this moron gets in just to burn. But I'm telling you, it's like... Oğlum burada tam bir gerçek şey ya. Ortam. Kimse birbirini sevmiyor birader. Golf sopası. Golf değil lan. Beyzbol sopası işte. Anlayın gibi. Get your head out of your ass! What the fuck there, Polly? You can't just sneak up on a guy like that. I'm sorry, Ralphie. I'm just busting your balls. See, you're still limping. Guess we got two cripples working here. Hayda. Ain't nothing alike. You got that, Ralph? Sure, Polly. Yeah. Sen adam espri yap. O adam sana yapsın. Ayıp lan. Tommy Angelo. Good to meet you. Like I said, Ralphie here's a cracked egg. But you bring him a stolen car, he'll make it yours. Tom and me, we got a job to do. We need some wheels. How about this one, Polly? It ain't a hot rod, but it'll get you across to town. All right, let's go. You're driving. And don't let me catch you loafing off again. Çalışacak diye de var. One day I'm gonna cut your brake line, asshole. Hayda. Bu iyi bir laf değil birader. I want to show you something about the good life, and you're driving something my mom could have bought 20 years ago. If I know Ralph, he probably got it taken out of our yard. Yeah, the car's fine. It's good to get a change from the cap. You don't have to be nice about it. This thing's a tin can. So, Ne bekliyorsun birader? was that whiskey back there in the truck? Yep, new supplier. You guys deal in broad daylight? Normally, nah. This was their first drop-off. And the cops know better than to come sniffing around our turf. Morello, the guy whose cars you got a torch, he's got more friends on the force than us. But we're okay, as long as we're careful. An eye over our shoulder. Some of the Canadian Yemin ederim whiskey traktör comes gibi through. birader gitmiyor şu an. You want a bottle? Just ask. We keep some back for friends. I'm no big drinker. I used to tip back bathtub gin most days, but not so much. Dediği şey doğru. Faydası yok birader. Stuff's no good for you. You O don't da have to içmeyin. go blind now, though. To us, you got a line on the good stuff. That's good of you. Thanks. Not just the booze we supply, Tom. It's the places we deliver to. The dames they got in these places. There's tables. There's Tam food, mafyayız there's diyemiyor birader skirt. bize. Some way to live. Right now, all I want to do is wreck the day of the bastards who wrecked mine. Sure, sure. Besides, all this could get a guy in trouble. Trouble says the guy is about to set fire to Morello's parking lot. I got you to protect me. It'll go fine. Well, if it don't go fine, try not to let them see your face. Either that, or you hit them so hard they don't remember it. Hadi. Hadi sollayacağız hadi. Hadi. Kırmızı ışık yanıyor. Neyse siktir et. Döndüm artık yapacak bir şey yok. We're getting onto Morello's turf now. Yemin ederim traktör ya. Some kind of line between his streets and Salieri streets. Not really. There's always some give and some take. Though in general, we look after Little Italy, and his guys work North Park. And more besides. You're walking on the wrong sidewalk, in a wrong part of town, you start getting a sense you need to be someplace else. You can feel it long before they start appearing on street corners to stare you down. Araba sürerken nasıl kanser olunur? Hadi bakalım. Biz geldik lan. Ha, ibneler. Okay, it's close by. Selamünaleyküm lan. Goons smoke and Joe up front and leave their motors out back. They're some lazy bastards. Put some gorilla on guard duty, but it's always some no-name schmuck. Come on, over here. You gotta sneak in and wreck the cars.
Send a message. Kanka biraz daha bağır da herkes duysun ya. Why are you coming with? To see if you get shot. Key, you go quiet. You know how to go quiet, right? Chops. Yeah, he's got his main guys. You'll get there someday. Eyvallah Kuyas'cığım. Kendine iyi bakıyorum. Oğlum neyle eğiliyorsun? Ah şu kontroller beni öldürecek ya. Neyle eğiliyoruz birader? Eğilmek. Tırman, süper al. Evet. Yok galiba süper almak. Oğlum öğreticiden değil lan. Öğretin şeyi yok ki. Fark etmiyor ki. Pauli'nin arkasından sesli ilerle diyor. Evet Pauli hadi yavrum yürü. Pauli. Abi böyle oyunlarda bug oldu ben çıldırıyorum ama. Kimsenin görmediği ara yoldan geç. Pauli. Pauli yavrum hadi. Can't leave this too long, Tom. Ya Allah kahretsin senin gibi oyunu ya. Neyse sıkıntı yok. X'miş kanka eğilmekte. Bu oyunların bug'ı beni bitiriyor ya. No one sees our heads. No one tries to pop them. Get over this gate and up onto their roof. I'll go keep their chump busy while you creep up and jump him from behind. Mafya 2 oynuyor mu abi? En başta oynuyorum abi Mafya 2'yi. Bir tane adam sıkıştı kapıda Mafya 2'de. İlk bölümü geçememiştim. Yaklaşık 20 dakika falan. Sırf biri sıkıştığı için kapıda. Korkuluklara karşı siper al. Hey, what the hell you doing? What do you mean, what am I doing? I mean what I say. What the hell are you doing back there? Who are you? A guy who don't know what idiot told you to keep lookout here. Dino. Dino told me. Dino? Salieri, that guy Nasıl ineceğim lan? in town trying to get Morello a black eye. Oğlum nasıl ineceğim? Dino makes you card the cards? Listen, Huh? fella, who are you? You know Dino? I know Dino. There was this one time. Ne? Hey! Christ, Tom! You got seen. Biraz da erken söylese az keşke. Arabaları parçala. Neyle abi? Neyle parçalayacağım arabaları? Bunu alıyoruz. So let's get to these cards. Take your bat and start swinging. Ha. Şu. Amına koyduklarım ha. Amına. Ha. Amına. Ha. Oh, crap. Hey, get away from the car! Knock him down, Tom! You got Oh. some kind of death wish? Aa. This'll hurt! Oğlum. Just like that. Amına koydum ha. Come on, Tom, quick. There's gonna be more of them. Use a Molotov and let's see some flames. Yeah, you got that nice and good. Saçma bir molotof atma şekli. Ananı satayım. Yeah, Morello's crew would have heard that. Whole block heard that. We gotta go. We can take Dino's car. Abi ne saçma. How'd you know this is Dino's car? I don't like you and you got a good car. I'm gonna know where you... Now
smash the window and we can take it. It's right near Morello's place. Old ways Don't are the bring in best the wrong ways. people. Straight through the gate. We gotta get out of here before the bull show. There Don't let him get away! Right. Now in pursuit. Reloading. Aranıyoruz. We got cops. So, what do we do? You lose them by driving real fast and get. Ananı satayım. Sounds good. Right Sounds on good to the me. pissed. But let's not get them real pissed. Oy dönme. Şu an klavye mavi kırmızı yanıyor abi. Polis arıyor hepsi. He's gone. Go back to patrols. We're good. Let's head back and see the boss. I thought Salieri had cops on the books. Some street cops, sure. But Morello's got the chief in his pocket. How'd it feel? Dönebilir miyiz la acaba? How'd what feel? Ananı satayım. Guy taking Dino's car. Feel good? Yeah. I guess it Oğlum arabalar dönmeyecekmiş gibi geliyor bazen, çok korkutuyor. Don't get better. You think it's for you? This life? What's it to you? Hey, I'm just asking questions. I like asking questions. I doubt that every day you and Sam go and panel beat motors in parking lots. Busy days, there's slow days. Had more of an introduction than I ever Aa got. polisin önüne dönmüşüm lan. You never got to beat up Dino's pals and take his motor? Nah, stole enough cars to get noticed, I guess. When I got squeezed by the cops, knew never to squeal. And one day I found myself in a yard behind a bar drawn with Vincenzo. 10 years go by and I'm still there. Though, I got a suit now, and Vinny's an old bastard. I always thought that to be in a family you had to have more connections. Your brother, or your uncle, or... Oh, some guys, sure. Your cousin got made, or you like Carlos, Pop went way back with the Don. That means you get trusted more when you're starting out. But there's plenty of us who came in off the street. Çok hızlı geldik galiba We biraz. get you in front of the boss, then we tip a few. Well, I don't got plans, so... Sure you don't got plans. Plans are to feed Vinny so much booze that Luigi has to roll him out the door again. I'm good with whatever. Sure you are. Allah sana araba getirdik. The car I sent you out with. O araba artık yok. Why? It was a boiler. This one's better. Doğru gerçekten. A car with a broken window? Fresh air never killed nobody. Bu herif sevdim birader. Selamünaleyküm. Still with you then? Somehow, yeah. Hey, boss. It's done. Şapkalıydı, şapkasız girdi. Yeah, nothing we couldn't handle, Mr. Salieri. Good, good. Sit down. You see Morello? Nah. But he'll be plenty pissed when his boys tell him what happened. He's not going to be able to think straight for weeks. See, that's the difference between me and Morello. I'm a businessman. I do everything with this. Every decision Barok I mafyadan make, tam senden gerçekten. that's what's good for the business Tam bir businessman. and my boys. But Morello, he's a hothead. And all that anger burns out the brain. And when he gets mad, he gets stupid. You got nothing like that to worry about with Tommy here. He was aces the whole way, boss. I'm glad to hear it. I got a growing business here. We could use a guy like you to help out around the bar. Maybe run some errands, make sure the bills get paid on time. You up for Hayda. that? Oh, it'd be an honor, sir. Good. Good. Now, Polly and Sam have already vouched for you. But you need to understand we have a few rules around here, so you listen and listen good. First, no cursing on the premises. There's a million words out there. And the man who needs to resort to fuck this and fuck that is just ignorant or lazy. Second,
We don't deal in the hard stuff. I don't want any dope fiends in this neighborhood. We'll let Morella poison his own people if that's what he wants. Öf. Finally, stay out of trouble with the cops. We only have a few on the payroll. And if you cross the line, the rest will come after. Adam düşünceli oğlum Understand? gerçekten. Yes, Mr. Salieri. Then I'm gonna only ask you for one more thing, Tommy. I don't keep Paulie and Sam around just because they're strong. A lot of guys out there bigger and tougher than these two. And I don't keep Frank on the payroll because he's smart. Though he is an artist with the numbers. All these guys in this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? Oğlum They're loyal. Allah kahretsin ben bile etkilendim That's şu an. Now, you stay straight with me, you're gonna be living the high life, Tom. But you abuse my trust. Don Şişman. Salieri. Haber You aşko. won't ever need to worry about me. Hayda bırakıldık gene. Okay, then. Nasıl geçti sınavın? Welcome to the family. Abi! Excellent. Now I'm starving. Luigi, let's eat. Welcome. Welcome kardeş. İyi güzel İşmancığım. İyi geçti sıkıntı yok. A barman On- Luigi on iyidir. is not much of a cook. But his daughter Sarah, Maron. Molotov partisi. Those first days in Salieri's bar were slow. I moved crates and delivered messages. The guys busted balls and told stories from the old country. Mostly we just waited. I got to thinking, maybe life in Salieri's crew wasn't gonna get me clipped. But what did I know? You, Tommy? Yeah, Boss is waiting for you. thanks. Boss niye beni bekliyor birader? Bu ne? Koleksiyon, ayar, oyun, son. Otomatik kaydediyor değil mi lan bu? Ancora. Here he is. Sorry I'm late. Take a seat. And it's collection day, boys. So Tommy, you'll drive. Paulie and Sam can handle the rest. It'll be routine. Just a handful of stops today. Bill at the motel was a little short last month. So make sure he pays us the interest he owes. No problem, boss. Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we provide a valuable service. They need to look at you and see Santa Michael. They need to believe you'll protect them. So let Morella stoop to breaking legs. We're better than that. But the bill's still due, and everyone pays up. Oğlum bu herifin moraliyle çok takıntısı var lan bizim adamın. Tamam tek rakibi de bu kadar değil olmaması lazım. Okay, boss. Oh, Vinny sent to say he's got something for you, Tom. Head to him first. Probably just wants to tell you some bullshit story about some guy he whacked 20 years ago. Zıkkım iç. Hayda. Deme öyle ya aşko. Hey, just the guy. I saw this, and I thought of you. You ever carried a rod? Shot him at the fair a couple of times. Right. That don't count. Pointed at the target over there. Good posture, real mean. Now, click, click, bang. Brain all off the walls. Okay? Now show me a reload. I open the chamber and away you go. All right. Last thing needs to be hidden. Stick it in your belt. Good to go. And when shooting starts, get behind something
and don't shit yourself. Thanks, Vincenzo. I appreciate it. Hey, the Frank and the boss is Vincenzo. To you, it's Finny. Oğlum ışıklandırma çok iyi değil mi lan Larok? Işıklandırma inanılmaz hoş oğlum. Gerçekten Divi Edition'ını. Look, you guys need to be careful today, okay? Spoke to Biff. He said Morello's still bent since he lost the cars. Lanetli bro, Do Aleykümselam. you know how to get into one of these, Tommy? Sapık herif mi? Hayda. Reach inside. Easy. An afternoon to fix the window back up. Watch. And Learn. learn. You're a regular magician, Ralphie. Helal lan Tommy. Ralphie iyi davranan bir sen varsın lan. Come on, Tommy. Okay, it's car. You got it. Kaptık bu işi kanka. Have a good day, fellas. Aha, Vini. Hadi. First we got Al. He runs a bakery Bak, on bak. Longman Street. You know it? Yeah, I know it. Al's late again? Seems so. That's too bad. Elif yeriz, beni uğraştırma şimdi ya. Gözümüz dışarı tabi. Benim gözümde Siirt'te. Tommy! Ağır git. Adi adam. Şehir lan burası. Önüne bak kardeş. Bilemiyorum artık şişmancım. Adam öldürme yok mu lan mas? Var kanka, daha o kadar ilerlemek, daha yeni başladık oyuna. Oyuna daha başlayalı 1,5 saat olmadı. Daha yeni katıldık şeye, aileye. Yeni hemen, hızlı her şey hızlı olmaz. Okay, this is it. Watch what we do today, Tom. When it goes smooth, it's a breeze. When they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet. Taksiciliği bıraktık aynen Just kanka. follow my lead. Yeni girdik şeye. Fırına mı gireyim? Ha. Oğlum bizim adam giyiniş çok saçma ya. Bu nasıl mafyalıcılık? Selamünaleyküm dayı. Sam, Polly, how are you? We're good. How's little Julia? Ha, not so little now. She's turning into a pain in the ass, just like her grandma. That's good to hear, Al. Real good. Now, you got any trouble around here? Any punks causing problems? No, nothing like that. Good. So you got the money. I got it waiting in the back room. Tommy'll Artık get it. mafyayız oğlum. Stay here where we can see Artık bir mafyayız. It's been real slow this month, Sam. I was worried I wouldn't have enough. Al, I know you'd never hold out on us, but it's good you worry. I mean, how can we protect you and little Julia without payment? You gonna get the dough or what, Tom? Paraları nasıl toplayacağım lan? Ha. Selamünaleyküm dayı, kolay gelsin. Merhaba ablacığım. Where's the money? Terrone, feccia! Voi ci succhiate il Tipe bak. sangue! It's on the table, brown envelope. Kahverengi zarfın içinde mi? Ablacığım hadi canım. Kendine iyi bak. Via di qui! Lasciateci in pace! Neyse, bir şey demeyeceğim. I got it. We'll see you next Bye month, bye canım. Al. Let us know if you need anything. Anything at all. Sure will, Sam. Sure will. And give our best to your mom. Huh? Ha? Mama. Kurgante. Aynen, şişman o. Okay, next up we got old Eugene's place. China store up on Tallow. He's not dead yet? Almost. Heard his nephew's taking over. Guy who used to run this next place, Tom, his name's not Eugene. Guy's a Chinaman. But it We don't sounds tell like you. Eugene. Well, that's what we called him.
Polly slammed his head into the counter back in, what, 27, I think? Aga 27 aga. 27 diye yıl var ananı avradını. No problems at all. If you look, you can still see the blood. Poor old bastard couldn't scrub it out. We keep some of these guys on our books to remind the Chinatown gangs there in our city, not theirs. But we don't know Eugene's nephew, so he might need reminded too. Chinatown. Oo ne güzel lan. Oğlum bu böyle 2080, 3080 Ti'nin olacak da bu oyun böyle ultra oynayacak en sonunda. Üf. 4K resolution'da. Resolution. Boş yapma polis, işine bak. Araba zaten çıkmıyor. Gel yere gid yere. Hadi. Asyanlar burada var, Asyanlar. Yola atlıyorsun ibne. Amerika'da hiç sen şey görmedin mi? Trafik kültürü. Tabi arabalar geleli daha 30-40 sene olduğu için belki daha eski değil. Polis öylelerdi lan. Kesin başımız belaya girecek ya, ben iyisini de biliyorum onu. I'll cover this one, Sam. You sure? Sure, I'm sure. Don't worry, James. They're as scared of you as you are of them. He's doing the store on his own? Yeah, when Polly's built up a little steam, he needs to let it out on his own. Just gotta let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. Keeps him happy. Hey, there's this restaurant on this block where they speak English. Allah. Gotta try this. Dövüyor Yeah, herifleri. Eugene's nephew ain't having much fun right now. When he's going, Polly don't stop. Once we were putting a squeeze on this tailor over in Holbrook. Guy ended up in a wheelchair. İki kadın da aynı lan. Baksana iki NPC'di. Bunlar. Here he comes. He's a fast worker. Drive before the cop show, Tom. Next stop's Bill at the motel. Eugene's nephew's guy's money is ours next week, with some extra besides. He doing okay? He's okay. How's the shop counter? Yeah, that's seen some more blood. How much blood? And nothing he can't scrub out. Once he's back on his feet. Adamı döv. Ya birader 20 saatte yürümüyorsunuz ya. Öf. Darlandım şartısın ya. Yeah, seems like it's not too hard. Not hard. Kind of not hard. I don't know. Comes natural to you guys. Don't see why it can't come natural to me. So anyone could do this. Me and Polly, we've been working these streets for years. You come in and you think you know it all. I'm not saying that, Sam. You've been a day on the job, pal. You haven't seen what we do. You haven't seen how we do it. Hayda Sam kızdı. No, Polly. This punk thinks he can walk in here like a big shot. I put greasers like him in the ground. I think you gotta say you're sorry, Tom. Sorry, huh? Well, I'd say sorry if I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide. You got him, though, Sam! You got him! I could smell the crap in your pants from here. Nah, you didn't get me. When little Tony first came out with us, I had him on his knees before he knew I was yanking his chain. Yeah, you did better than him anyways. Nereye gidiyoruz acaba lan? Jesus, I hate it out of the city. Oğlum çok iyi lan. Most places. Yeah, but out here it's worse. How come there's a place FPS so far arttı. out of town in our book? Out of town's the safest place for deals. The safest place for card games. The safest place for most of the things we do. We're expecting a big bag of money today. The guy owes. If it ain't big, boss will be pissed. Yeah, this place is a real earner. Oftentimes the places that get you the most dough are the ones most people don't look at twice. Just recently the motel's had a new lease of life.
Last stop before Lost Heaven for rum coming up from Cuba. They drive it this far? Sure they do. And that's how we can sell it so expensive. Bill's Motel has gotten to be the place where crates get exchanged. Salieri protects it, but he lets the other families use it too. Even Morello? To keep the peace? Sure. Plus it's far enough away that no one cares. So long as everyone's making money, no one's gonna rock the boat. Neme kanmış be birader, gitmiyor gerçekten. Ama adamların 1930'daki asfaltını görüyorsunuz mu oğlum? Kalite kokuyor. Like when we sit in the field doing some booze handover or something, it's always knee deep in shit, and most times it's dark and cold as hell. That's why it's good we got you now, Tom. You can do all the jobs that Polly hates. Happy to oblige. Garip bir oyun gerçekten. Okay, there it is. Finally. Ha, olabildiğince hızlı geldi zaten. Ne yapalım daha? Wait for us here, Tom. We'll be back in a bit. Okay. Tommy içme artık şu sigarayı birader. Tom, I took one. Jesus Christ, Polly! Tell Salieri from here on out this place is ours. Capiche? And don't come back, or you'll end up in worse shape than your friends. Get Sam. They're trying to beat information out of him. Hayda. Doctor. I can wait. Get Sam out of there. Okay. Okay, just hang on. Ölme Poli. Dur oğlum. Won't mess with us again. Bok yedik amına koyayım. Making you pay. Ben onu niye vurdum acaba ya? Merdiven nerede bu amına koyayım yerin? Ananı satayım. Aa, ölmedi. Oğlum ölmedi, what the fuck? Şakası sen. Oğlum mermisi yok. Jotla. Biliyorum 30 mermisinin olduğunu da. Get around him. He's on me. Sam. They really went to work on you, buddy. Olacağı buydu birader, ben fark ettim. You'll be all right. Hadi Sam, hadi Sam. You're tough as nails. Onu satayım. He's got the money, Tom. Oh, catch the bastard. Where is Sam? He's okay. Inside. Then go get the money. Adamlar ölüm pahasına. Diğerine sıkmak istiyorum ben. Nasıl sıkacağım diğerine?
Ama bunun sınırı yok, güzel. İyi günler beyler. Ananı satayım, ne kadar zor şu an şunu şurası, biliyor musun? Lan ibne, paramı ver. Amına koydum. That was when I saw the cost. What it meant to be on the inside. I should have took off there and then. But I couldn't go back to being a nobody. O 8 sene atladık. Ananı avraları. So that's how a regular palooka goes from cabbie to mob enforcer overnight, is it? Just dumb luck? Didn't feel that way. Bu ne diyor ya? Ne diyor bu ya? Ne bu? The time. Me parking on that particular street, taking a break just when Paulie and Sam are coming around the corner. What are the odds? I felt like, I don't know, like someone was watching out for us. Whatever helps you sleep at night, pal, but it's a lucky break all the same. I mean, one day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat, and the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money and lording it over the rest of us. Yeah, it wasn't like that. Back then, Salieri didn't have the run of the city. For every buck Salieri made, Don Morello would turn 10. He paid off cops, politicians, judges, and anyone he couldn't buy. Hayda. He scared Oğlum them to Salieri leave. büyük adammış lan. He did seem to have the city jumping in its own shadow, I'll give you that. You hear anything about Joey Crackers? Yeah, got his name in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah, that's the guy. Burada bırakmak istiyorum birader. Burada bırakalım, sonra devam edelim. Çünkü 2 saat olacak neredeyse. Hani 2 saat. Well, yeah, I hear it. Joey was just driving to the gym one morning. Şimdi ben burada eğer çıkarsam şey yapıyor mu acaba? Kaydediyor mu acaba? God damn it! Moron! You drive with your goddamn eyes closed? Look at this! Jesus, Mary, Joseph, Tom Morello, I didn't know it was you. Morello buymuş. You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joey? No. Well, then, I'm sorry, I was driving real slow. You're saying this is my fault? No, no, sir. I ain't never been in no accident. Well, repairs are gonna be expensive. Oh, you're not gonna need that, sir. The tires are just fine. The grill's a little bent up is all. I mean, I got a cousin I can... Lan levyeyle de aman şeyle de adam dövmezsin be birader. Polisler görmezden geliyor. Polisler görmezden geliyor. Ananı satayım. Çetelere bak. Çok sıkıntılı. Someone spun you a tale, pal. You got an informant right there says Morello made a mint every time Crackers went to the mat. That's true, too. And still, Morello left that poor sap dead in the street. Head all caved in. Don't square. Maybe the Don knew Joey's career was on the downhill. Maybe he was trying to scare some other guy into paying up. Who knows? Don Salieri chalked it up to Morello not being able to think straight when he was mad.
Have any more run-ins with Morello's crew back then? Not at first. Oğlum kapatamıyorum. Beni çıkartmıyor buradan. For a couple of years after I joined up, things were quiet. Kaydedip çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum şu an. Got into a few dust-ups with guys trying to muscle in, but elsewise it was just the usual routine. We were running booze, offering protection, me and the boys doing rounds to collect, small time. But I ain't gonna lie. Most days, we was also having a bit of fun. Oyun film gibi birader. 3 FPS. Adil oyun. 1932. Tom. Sarah, can I... Yükle ne demek oğlum? Kaydet yok mu? Zaten otokayıt değil mi oyun? Allah'ım inşallah otokayıttır ya Rabbim. Heh. Güzel. Tamam. Güzel abi. Oğlum korktum bir an lan. Evet evet, bir geçmişe bir geleceğe gidiyor, doğru. Bir öyle bir şöyle, bir varız belki bir yokuz. Evet arkadaşlar, bunu muhtemelen YouTube'a atarım. YouTube'daki arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Aa!